अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपका टीचर फ़ारूक अहमद आपकी खिदमत में आज 7th क्लास सब्जेक्ट पॉलिटिकल लाइफ सेकंड की एक क्लास लेके हाज़िर हूँ। जो आज का हमारा बच्चों टॉपिक है वो है हेल्थ केयर इन इंडिया। तो प्यारे बच्चों, हमने जो हमारा लेसन है स्टेट गवर्नमेंट, उसमें हमने पढ़ा हेल्थ सिस्टम इन इंडिया क्या है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का रोल क्या है। तो आज हम देखते हैं हेल्थ केयर इन इंडिया। जैसे बच्चों आप जानते हैं, इंडिया हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड एंड इज़ अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर्स। अप्रॉक्सीमेटली 15,000 न्यू डॉक्टर क्वालिफाई एवरी ईयर। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान है, इंडिया जो है, तो यहाँ पे बहुत सारी मेडिकल कॉलेज हैं। तो हर साल लगभग 15,000 नए डॉक्टर जो होते हैं तैयार होकर इन कॉलेजों से निकलते हैं, जो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करते हैं। तो इसी तरह से हेल्थ केयर के हवाले से हम जो है फैसिलिटी जो हैं ग्रोन सबस्टेंटली ओवर द ईयर्स, कि ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें तरक्की हो रही है, इंक्रीज़ हो रही हैं जो फैसिलिटी हेल्थ केयर रिलेटेड। 1950 में जो था 2717 हॉस्पिटल इन इंडिया, हिंदुस्तान में इतने हॉस्पिटल थे 2717। इन 1991 1991 में देयर आर 11,174 हॉस्पिटल इन इंडिया। तो ये इंक्रीज़ होके 11,174 पे पहुँचे 1991 में, और इन 2000 में ये जो नंबर था ये और ग्रीव हुआ टू 18,218 तक पहुँचा। तो यानी हमारा देश आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रहा है, जो मेडिकल फैसिलिटियाँ हैं वो बढ़ रही हैं। इंडिया गेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट्स फ्रॉम मेनी कंट्रीज। जो मेडिकल टूरिस्ट्स हैं वो आते हैं यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करने के लिए। यहाँ के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें जो जिनको कंपेयर किया जाता है विद द वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल। तो प्यारे बच्चों, इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन्स। अगर हम मेडिसिन की बात करें तो हिंदुस्तान का वहाँ पे तीसरा नंबर आता है। जो दवा बनाने में या मेडिसिन प्रोड्यूस करने में हिंदुस्तान का तीसरा मुकाम है, तीसरा नंबर है in the world, and is also a large exporter of medicine. Most doctors settle in urban areas. तो लेकिन एक बदकिस्मती की बात हमारे लिए ये रहती है हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के हर एक रीजन में, स्टेट में, कि जो डॉक्टर हैं वो बाद में सेटल हो जाते हैं अर्बन एरियाज़ में। जो रूरल एरियाज़ की जो पॉपुलेशन है वो सफ़र करती है, उनको दूर दूर तक अपना इलाज करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए जाना पड़ता है डॉक्टरों के पास। नंबर ऑफ़ डॉक्टर विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इज़ मच लेस इन रूरल एरियाज़। कि जिस तरह हम रूरल एरियाज़ में, गांव देहात में देखते हैं कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से डॉक्टरों की बहुत कम तादाद है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे गांव में आज भी मेडिकल की फैसिलिटियाँ न होने के बराबर हैं। About 5 lakh people die from tuberculosis every year. तो लगभग 5 लाख यानी हर साल हिंदुस्तान में 5 लाख लोग टीबी की वजह से मर जाते हैं, जिसको हम तपदिक कहते हैं, उसकी वजह से मर जाते हैं, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से मर जाते हैं। दिस नंबर इज़ ऑलमोस्ट अनचेंज्ड सिंस इंडिपेंडेंस। कि ये जो तादाद है ये वैसे की वैसी है जब से मुल्क आज़ाद हुआ है, इसमें कोई सुधार, कोई बदलाव नहीं आया। ऑलमोस्ट
2 million cases of malaria are reported every year and this number is not decreasing. تو جو ملیریا ہے اس میں بھی جو ہر سال 2 ملین پیپل اس سے یہ افیکٹ ہوتے ہیں، کیسز آتے ہیں، تو اس کی تعداد بھی کم نہیں ہوتی ہے. یہ بھی ویسے ہی کی ویسی ہے آزادی کے بعد. وی آر ناٹ ایبل ٹو پرووائڈ کلین ڈرنکنگ واٹر ٹو آل. 21% آف کمیونیکیبل ڈیزیز آر واٹر بورن. کہ جو پیور واٹر ہے، کلین ڈرنکنگ واٹر ہے، وہ نہیں مل رہا ہے سب کو، جس کی وجہ سے جو واٹر بورن ڈیزیز ہیں وہ پھیل رہی ہیں. کمیونیکیبل ڈیزیز جو ہیں جیسے ڈائریا ہے، وارمس ہے، ہیپاٹائٹس ہے، یہ جو بیماری جو پانی سے پھیلتی ہیں، گندا پانی پینے سے، یہ آج بھی یہ سسٹم ویسے کا ویسا ہی ہے. جو صاف پانی ہے لوگوں کو نہیں مل رہا ہے. Half of children in India do not get adequate food to eat and undernourished. تو جو ہندوستان کے بچوں کا تناسب ہے اس میں نصف سے زیادہ بچے ایسے ہیں جن کو برابر بیلنسڈ مقوی غذا نہیں ملتی ہے. تو پیارے بچوں، اس تمام جو یہاں کی ہیلتھ کیئر سینٹر ہے، ایک طرف تو ہمارا ملک ہر سال 15,000 نیو جو ڈاکٹر ہیں وہ یہاں سے اپنی ڈگریاں، اپنی تعلیم مکمل کر کے فارغ ہوتے ہیں، اور دوسری طرف سے ہمارے ملک میں ہمارا ملک تیسرے نمبر پر آتا ہے میڈیکل یہاں پہ جو ہاسپٹل ہیں، یا باہر سے جو لوگ آتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے، یا جو میڈیسن پروڈیوسر میں اگر ہم دیکھا جائے ورلڈ میں ملک کو، تو اس کے باوجود اس کے برعکس اگر ہم دوسرے سائڈ اس کا تلنا کریں، جو فیسلٹیاں ہیں رورل ایریاز میں بہت کم ہیں. بہت مایوسی کی بات ہوتی ہے ہمارے لیے ہمیشہ. تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ہی اپنی جانیں گنوا دیتے ہیں. In order to prevent and treat illness, we need appropriate healthcare facilities such as health centers, hospitals, laboratories for testing, ambulance service, blood bankers, etc. that can provide required care and service that patient need. In order to run such facilities, we need health workers, nurses, qualified doctors, and other health professionals who can advise, diagnose, and treat illness. We also need the medicines and equipments that are necessary for treating patients. These facilities required facilities are required to take care of us. پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ یہ جو فیسلٹیاں ہمارے پاس نہیں ہیں، خاص کر میں رورل ایریاز کی بات کروں تو سٹیز میں ہیں کسی حد تک، لیکن اتنی نہیں ہیں جتنی ہونی چاہیے تھی. گاؤں میں ہمارے پاس ہاسپٹل نہیں ہیں، ہیلتھ کیئر سینٹر نہیں ہیں ہمارے پاس، وہاں پہ کوالیفائڈ ڈاکٹر نہیں ہوتے ہیں، لیبارٹری نہیں ہوتی ہیں، ہمارے پاس ایمبولینس سروس نہیں ہوتی ہے، بلڈ بینکس. یہ تو ہمارے پاس جب ہیلتھ کیئر سینٹر نہیں ہوتے ہیں تو یہ سسٹم کہاں سے آئیں گے؟ تو پیارے بچوں، انہی کی وجہ سے ہماری جو ہیلتھ ہے وہ ہمیشہ افیکٹ ہوتی ہے، متاثر ہوتی ہے. یہ جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا ہیلتھ کیئر کے بارے میں، بچوں اس سے زیادہ ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو آج کے لیے کافی. تھینکس.